Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak share how kami install this 14-liter built-in dustbin dekat our laundry room. Requirement kami untuk built-in dustbin ni is that dia kena buka sekali jalan bila kami buka the cabinet door. Ni first time yang saya jumpa one yang a decent size yang harga below RM100. Nak install senang je. This template datang sekali dengan the dustbin. One side template untuk installation alik kiri the cabinet dan the other side untuk installation alik kanan. Ada nampak dia suruh potong untuk hinge, tapi hinge kami belah bawah jadi tak perlu potong the template. Just line up the garisan dekat the template dengan the edge of the cabinet dan pakai some masking tape untuk lekatkan the template to the cabinet. Kami tanda semua tempat yang kena pasang the hardware with screws, boleh pakai paku dan hammer, or pre-drill lubang kecil kalau korang tak ada di sponge tool. Tapi saya nak bagi tahu siap-siap yang this sponge tool is a game changer kalau nak drill through melamine or laminate. Since both those surfaces licin, biasanya susah nak drill masuk skru terus. This sponge tool ni dia buat a small dent dekat the surface dengan cepat dan mudah. Bila dah ada the dent, senang untuk the screws nak grip permukaan licin kabinet ni. Lepas dah tanda all the screw holes, boleh remove the template dan start pasang the hardware. Ada dua yang kena pasang dekat the cabinet dan satu yang kena pasang dekat the cabinet door. Kami install dulu the hardware yang akan hold up the bin. Lepas tu, kami install the hardware yang akan hold up the lid pula. Sekarang dah boleh snap the lid onto the hardware. Make sure orientation dia betul sebab kalau pasang salah, the lid akan terkeluar dari the cabinet. Now, boleh install the bin dekat both hardware. Kena line up je the lubang on the bin dengan the hardware dekat bawah dan atas. Untuk lock the bin in place, kena guna this pin dan slot it into the top hardware and through the bin. This pin juga yang akan buka the lid nanti once kita attach the bin dekat pintu kabinet ni. Install the last hardware dekat pintu kabinet based on mana kita tanda tadi. Lepas tu, boleh attach the hardware dekat alik bawah the bin. And all done! Once dah rasa tak perlu make any more adjustments, boleh remove the protective film dekat the bin. It was a quick and simple install and my quick review of the bin so far. The lid tu macam tak rapat sangat, jadi kalau pakai untuk sisa dapur, maybe kena separate food waste kalau jenis tak buang sampah selalu. Sebab most likely smell might be an issue. This bin for us is mostly untuk lint dari dryer dengan any sampah yang tertinggal dalam poket baju. Tapi the overall movement is very smooth dan sekarang lagi senang sikit nak buang sampah sebab the bin comes out. Kalau korang tengah in the market untuk a built-in trash bin yang under RM100 dan senang nak install, boleh check out this bin yang kami beli. Saya share the link dekat the descriptions. Saya share juga the link to my favourite affordable cordless drill dan the punch tool in my descriptions. Please like and subscribe if you found this video helpful. Thanks for watching everyone. Till next time.